Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini Meda akan explain about the chapter 10 carboxylic acid. So hari ini you akan tengok what is introduction. Okay, 10.1. So dalam ni ada 10.2 nomenclature, 10.3 physical properties of carboxylic acid. Okay, this one we will discuss about the boiling point, solubility dan dia punya acidity. And then 10.4 you akan belajar preparation of carboxylic acid. 10.5 you akan belajar chemical properties of carboxylic acid. So this one I will highlight. Okay, saya akan pergi fokus dulu kepada 10.1. Okay, dan saya pergi dulu kepada 10.2 dan saya akan pergi kepada 10.4 dengan yang ini dulu. Okay, dan baru saya akan explain pasal physical properties lah. Okay, so untuk this one, okay, so you kena tahu, okay, so this one will cover for your UPS because this is C1, C2 for nomenclature. So you have to know what is a functional group of carboxylic acid. Okay, so functional carboxylic acid is a carboxyl group. Okay, apa maksud carboxyl? Dia ada combination di antara carbonyl and hydroxyl group on the same carbon atom. Okay, and if you want to know about the aliphatic carboxylic acid, so this one, dia punya general formula should be CnH2nO2. Okay, so yang ni kena tahulah general formula dia. Okay, kalau carboxylic acid dia ada dua, macam sebelum ni kita belajar, ada aliphatic carboxylic dan ada aromatic. Okay, aliphatic maksudnya yang kita punya straight chain, C double bond OOH, this is a functional group untuk carboxyl. So R group, okay, dia boleh jadi alkylation lah, kumpulan alkyl group, okay, 1 carbon or 2 carbon. Okay, tapi kalau kita kata aromatic carboxylic acid, okay, selalu sebut kalau aromatic maksudnya dia ada benzene, okay, directly attached to carboxyl group. Okay, ini kita panggil aromatic carboxylic acid. Okay, R it should be benzene ring. Okay, so for IUPAC nomenclature, okay, first apa you kena tahu, you kena determine the parent name of carboxylic acid. Okay, benda yang sama lah, you kena tahu choose the longest chains. Okay, lepas tu numbers that containing the carboxyl group. Okay, mesti kena ada yang carboxyl group lah. Okay, so number the longest continuous chain, carboxyl assigned as number 1. Okay, dan you kena namakan dia. Okay, ikut dia punya carboxyl and other functional group, tapi priority kepada carboxyl group lah sebagai parent name. Okay, semakin panjang ke belakang, chapter yang ke belakang carboxyl kan, so kita akan priority kepada carboxyl. Priority kepada carboxylic acid lah sebagai parent name. Okay, so IUPAC dia, so kita akan tukar daripada alkene jadi OIC. Okay, contoh dia, 1 carbon here. Okay, so dia attach dengan satu hydrogen. So nama dia, kalau common name kita panggil formic acid. So IUPAC name nama dia jadi methanoic. Okay, methanoic acid. Okay, 1 carbon. Okay, so 2 carbon. Okay, nama dia akan jadi ethanoic acid. Okay, ethanoic acid. Okay, kalau dia 3 carbon, so nama dia akan jadi 1, 2, 3 propane. Propanoic. Okay. So nama ni propionic acid. Okay, susah juga nak sebut yang ni. Okay, so yang ini 4 carbon, so nama dia jadi butanoic. Okay, oik ni dia inilah carboxylic lah. Butanoic acid. So nama common name dia is butyric acid. So kalau dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So nama dia jadi pentanoic. Okay, pentanoic acid. So dia adalah valeric acid. Okay, so we go for the name. So yang ini nama dia longest chain. So kita namingkan dia. Okay, dekat carbon number 1, carboxyl. So 1, 2, 3, 4, 5. So 4 is a 4-methyl. So 5 carbon kan. So nama dia jadi, parent dia akan jadi pentanoic. Okay, jauhkan dia acid.
Okey, kalau yang ni case dia macam sebelum ni, dia ada dua functional group tapi kita maksudnya kat sini ada carbon-carbon double bond. Kat sini ada carboxyl group. Tapi kita akan bagi priority kepada carboxyl lah. Okey, so nama dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So nama dia akan jadi patutnya pentanoid. Tapi disebabkan dia ada carbon-carbon double bond, jadi penta kita akan tukar dia jadi alkene. So nama dia pentinoid. Okay, position carbon-carbon number bond is location pada carbon number 3. So 3 pentanoid acid. Okay. Okay, this one you akan tahu 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini ada methyl group, kat sini ada bromo. So kita akan bagi priority kepada alphabet lah. So methyl, ini B. So which one come first? So B come first. So nama dia akan jadi 4 bromo. Okay, 3 methyl. Okay, pentanoid. Okay, pentanoid acid. Okay, so yang ini pun senang. So you akan buat numbering daripada C double bond OH. So you akan pergi number longest is 6. So dia ada position OH. So nama dia akan jadi 5 hydroxy. Okay, hexanoic acid. Okay. Itulah jawapan dia. Okay, kalau dia ada 2 carboxyl group, okay, position dia ada hujung dengan hujung. So nama dia akan jadi alkane diol. Okay, so nama dia akan jadi 1, 2, 3, 4. So 4 nama dia akan jadi butane. So sebab dia ada dua carboxyl group, so nama dia akan jadi butane diol acid. Alright. Okay, kalau yang ni pula kita akan tengok longest chain dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so you make sure you kena sambung yang ini. Okay, dia mesti naik ke atas lah supaya dia tak putus. So dia masih 6 carbon, tapi kalau kamu tengok kat sini dia ada geometrical isomer, which is dia ada different between the atas dengan bawah. Okay, so dia position dia different kan, so kita panggil trans. Okay, so trans position carbon number 3 ada carbon-carbon double bond, so dia masih kena letak position carbon-carbon double bond 3. Okay, hexene. Okay, sebabnya double bond kan, hexene. Okay, dia ada berapa position? Ada 2. Okay, jadi diol. Hexene diol acid. Alright. So, name untuk kalau dia cyclic. Okay, naming the cyclic, the carboxylic. So, nama dia akan jadi, masuk dia akan jadi cycloalkane. Cycloalkane, nama dia ini akan jadi penuh. So, carboxylic acid. So, contoh kalau sini ada berapa? 5 carbon kan? So, nama 5 carbon kita panggil cyclopentane. Okay, dia bukan jadi cyclopentyl Cyclopentane carboxylic acid. Okay, kalau yang ini nama dia akan jadi cyclohexane. Okay, cyclohexane carboxylic acid. Okay, kalau yang ini pula kita nak bagi priority kepada apa? So, yang ini nama dia akan jadi position dia ada COH. Okay, so yang dalam COH ada position ada cyclohexane. Dalam cyclohexane, so you akan letak dulu priority kepada COH dululah kat sini. Carbon number 1, lepas tu kita pusing ke atas sebab kita nak bagi numbering lagi lower number. So, kita pusing dari atas lah. Kalau kita pusing dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan jadi 4 dengan 6. Jadi, nama dia akan jadi besar. Kalau yang ini 2 dengan 4 lagi rendah. Okey, jadi position dia bromo dulu baru methyl. So, nama akan jadi 4 bromo. Okey, 2 methyl. Cyclohexane. Okey, carboxylic acid. Okey, nama tu awak tulis penuh lah Okey, kalau yang ini pula macam mana?
So, dia ada position COH. So, kita letak sebagai carbon number 1. Okey, lepas tu kita pusingkan dia. Okey, ada carbon-carbon double bond. So, position dia masih carboxylic acid. Okey, parent dia masih carboxylic acid. Okey, kalau dia cyclic, so awak akan bagi nama dia yang ini cyclohexene. Okey, cyclohexene, awak letak dulu dia punya ni, nama anak dia. Dalam cyclohexene dia ada position of methyl group kan. Okey, jadi nama dia akan jadi position of 3, so 3 methyl. Okey, position carbon double bond kena letak tak? Okey, of course kena letak sebab dia letak nombor 2 lah. So, 2 kepunyaan kita akan bagi 2 cyclohexane. Maksudnya carbon-carbon double bond dia location dekat nombor 2 lah. So, 3 methyl 2 cyclohexene carboxylic acid. So, ini nama special case lah dia ni untuk cycloalkane. Okey, so kalau kita buat, if R is a aryl group, so aryl kumpulan apa? Kumpulan yang ada benzin. So, parent name dia kita panggil jadi benzoic acid. So, yang ini kita pernah belajar. Okey, jadi 1, 2. So, kita boleh letak position bromo. 2 bromo benzoic. Bromo benzoic acid ataupun auto bromo benzoic acid. Okey, sebab auto maksudnya position 1, 2. Okey, kalau yang ini pula kita akan letak, kita akan bagi priority kepada COH, sama juga. So, case dia kita akan pusing ke bawah dulu untuk dapatkan nombor lagi rendah. 1, 2 dengan 5 lah. Okey, kalau kita letak pusing ke sini, ke bawah, ke atas, so dia akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jadi 1, okey, 3 dengan 6. Kalau ini position dia kalau kita tambah 5, 6, 7, 8. Kat sini dia akan jadi 6, 9, 10. Jadi 10 tak boleh lah sebab dia besar. So kita pilih warna merah lah. So nama dia akan jadi, dia ada 2 kloro kan. So dia akan jadi 2,5 lah. 2,5 dichloro benzoic acid. Okay. So this one you akan buat nama dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So position COOH. Ini COOH. So you akan tengok. So dia akan jadi 2 chloro 1, 4. Okay, 2 chloro 1, 4 benzene. Okay, nama dia akan jadi 1, 4 sebab position 1, 2, 3, 4 sorry. 1, 4 benzene. Okay, dicarboxylic. Okay, dicarboxylic acid. Di maksudnya dia ada 2 COH lah. Okay, kita tak bagi nama position dia. This one case dia tak jadi benzoic sebab dia ada 2. So, nama dia akan jadi dicarboxylic. Okay.